फ्रेंड्स नमस्कार मो चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। एटा मोर फर्स्ट ब्लॉग। प्लीज़ मते सपोर्ट करंतु। जदि आपण मानकु मो वीडियो भल लागिबो तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। এই ভিডিওরে মো ভীম ভୋଇ মহাবিদ্যালয়ର 54তম ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଓ ସାଜସଜ୍ଜା କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇଛି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। भिडियोटा भी पठाइदेवी